Malu. Woi, boleh coba ya? Coba mana sih, main? Hah? Coba hai dulu. Bernyanyi, bernyanyi. Ya. Kalau ketemu kecut. Buat makan cupang tuh. Mandi kalau mandi ah. Basah-basahan. Emang aturan makan dulu sama malu nih. Itu di bawah. Tong jaket baru diinin terus loh video-video. Ngabisin. Orang bener loh pengen. Buat YouTube gua kok. Sini guys. Hai guys. Jangan dilempar, ya. Onggok nih apa lah? Codet. Guys.